Hello everyone, welcome back to our chemistry class. So we are still in 4.3 Orbital Overlap and Hybridization part C. So in this video, we will be looking at a few examples of hybridization. Let's take a look at example 1. We have CH4. The first thing that we need to do is calculate the total valence electron, and then from the total valence electron, you need to draw the Lewis structure of the molecule. So from the Lewis structure, you can calculate the number of sigma bond and the number of lone pair, which is equals to 4. Therefore, you can conclude that the type of hybridization at carbon atom is sp3. Next, you need to write the valence electronic configuration for carbon at ground state, excited state, and hybrid state. So, the valence electronic configuration for carbon is 2s2 2p2. Jadi, kita just fill in sahaja di dalam box orbital diagram itu. Okay, so bila kita lihat pada 2p orbital, dia ada satu empty orbital kan? Maka, satu carbon pada orbital 2s2 kita akan excite pergi empty 2p orbital. So ini adalah rupa untuk carbon at excited state. So bila kita tuliskan carbon itu pada hybrid state, iaitu pada sp3 hybridization, kita akan rapatkan dia punya box dan kita akan tulis sp3 pada bawah setiap box. Ataupun kamu boleh tulis cara lain, kamu just tulis satu kali sahaja sp3 itu dengan syarat kamu kena letakkan tata tanda yang besar itu. So itu mewakili sp3 hybrid orbital. So next, kita kena tulis hydrogen at ground state. Sebab hydrogen cuma ada satu orbital, maka kita tidak payah kasih hybridize dia, tidak payah excite. So biarkan begitu sahaja untuk hydrogen. Next, kita akan lukis orbital overlapping untuk CH4. Sebab carbon dia punya hybridization adalah sp3, maka bentuk dia adalah tetrahedral. Okay, so bila kita sudah lukis dalam bentuk tetrahedral, jangan lupa untuk labelkan setiap kelopak bunga itu. Okay, setiap kelopak bunga, every lobe need to be labeled with sp3. Okay, selepas itu sebab kita akan overlap dia dengan 4 atom hydrogen. So sebab hydrogen dia orbital 1s, so bentuk dia adalah sphere, akan overlap pada setiap hujung. Okay, hujung kelopak itu. Okay, jangan lupa labelkan 1s dan juga letakkan elektron pair pada setiap overlapping. Dan kena labelkan sigma bond pada setiap overlapping n to n orbital. Bond angle di antara sp3 dan sp3 orbital tu kita labelkan sebagai theta. Jadi kita buat kesimpulan, orbital arrangement for methane is tetrahedral, molecular arrangement also tetrahedral, and the bond angle will be 109.5 degrees. Next, for the second example, kita ada molecule of water. So first step, kita kira total valence electron, and then from the total valence electron, you need to write the Lewis structure of water. So from the Lewis structure, we know that the number of sigma bond is 2, and the number of lone pair is 2, and the total number of sigma bond and lone pair is 4. Therefore, the type of hybridization for oxygen is sp3. Next, kita kena tulis valence electronic configuration for oxygen at ground state, excited state, and hybrid state. So, valence electronic configuration dia adalah 2s2, 2p4. So, kalau kita tengok di sana, pada 2p orbital dia tiada tempat kosong. Jadi, kita tidak perlu excite elektron pada 2s itu ya. So, kita just salin sahaja balik pada excited state. Tapi, oleh sebab kita perlukan energy at orbital itu sama, maka kita kena kasih hybrid oxygen at excited state itu menjadi sp3. So, untuk hydrogen at ground state, dia sama macam tadi, bentuknya adalah seperti itu.
So kalau kamu lihat oksigen at hybrid state itu, dia ada 2 pasang elektron yang cukup dia punya pasangan. Okay, so itu mewakili lone pair pada molekul air. Manakala ada 2 elektron yang tidak pasangan itu kan, maka dia akan overlap dengan hidrogen nanti dalam kita punya orbital overlapping punya lukisan. So sebab dia sp3, so kita kena draw dia dalam bentuk tetrahedral lah. Okay, lepas tu jangan lupa kasih label, ini adalah central atom, dia adalah oksigen. So kasih label di tengah-tengah sebagai oksigen. Dan setiap kelopak bunga itu, every lobe need to be labeled dengan sp3 sebab dia sp3 hybridization. Okay, and then pada hujung kelopak sana kita letak 1 pasang elektron, itu menunjukkan dia punya lone pair dan juga lone pair. Seterusnya ada 2 kelopak tu dia akan overlap dengan 1s orbital, iaitu itu adalah hydrogen. So label 1s di sana dan please draw 1 pair of electron. So itu akan menunjukkan kehadiran sigma bond. So the orbital arrangement for molecule of water is tetrahedral, tapi dia punya molecular geometry akan jadi V-shape. Okay, V-shape dengan bond angle 104.5 degrees. Next example, kita ada BeCl2. So sama juga, first thing you must do is to calculate the total valence electron, and then to draw the Lewis structure based on the total valence electron. And then lepas tu kita kena tentukan number of sigma bond, number of lone pair dan juga type of hybridization at Be dan juga at Cl. So kita boleh ketahui bahawa pada Be, okay, type of hybridization is sp, dan pada Cl type of hybridization is sp3. Next, kita mau tulis valence electronic configuration for beryllium and chlorine at ground state, excited state and also hybrid state. So kalau kita tengok beryllium punya electronic configuration, dia adalah 1s2 2s2. Okay, so kita akan tuliskan di sana, okay, 2 elektron pada beryllium at ground state pada orbital 2s. Dan bila kita lihat orbital 2p dia ada kosong, maka beryllium at excited state, apa yang akan berlaku? 1 elektron daripada 2s2 will be excited to the 2p orbital. So ini adalah rupa beryllium at excited state. So pada kedudukan beryllium at hybrid state, okay, kita cuma akan ada 2 sp hybrid orbital dan 2 lagi ini kita panggil sebagai empty 2p orbitals. Next, untuk chlorine kita akan ulang benda yang sama. Kita cek dia punya electronic configuration. So chlorine at ground state dia adalah 3s2 3p5. Okay, 3s2 3p5. So bila kita tengok pada p orbital, tiada p orbital yang kosong. Maksudnya, chlorine at excited state will be the same with chlorine at ground state sebab kita tidak excite mana-mana elektron. Therefore, chlorine at hybrid state dia akan jadi sp3 orbital. So, kita just salin sahaja susunan elektron chlorine at excited state. Okay, so next kita akan draw orbital overlapping untuk BeCl2 sebab beryllium dia sp hybridization, so dia bentuk linear. Okay, kasih label tengah-tengah sana dengan beryllium dan juga labelkan itu kelopak bunga sebagai sp. Next, kita akan lukis chlorine. So chlorine dia sp3 hybridization, so kita akan lukis dia di dalam bentuk tetrahedral sebab dia sp3. Sebab ada 2 klorin, kita akan lukis di sanalah sp3. Okey, jangan lupa labelkan klorin di situ dan labelkan setiap kelopak bunga dengan
sp3. Next, pada orbital overlapping, jangan lupa tuliskan one pair of electron dan labelkan dia sebagai sigma bond. And then, untuk kelopak bunga sp3 yang lain, kamu kena tulis one pair of electron sebab itu adalah mewakili lone pair yang terkandung di dalam klorin. So, kedudukan bond angle adalah seperti yang ditunjukkan di dalam video. Maka, from this orbital overlapping punya diagram, kita boleh tentukan orbital arrangement dia adalah linear, molecular geometry juga linear, dan bond angle adalah 180 darjah. Next example, kita ada BH3, so sama juga. First, we need to calculate the total valence electron, and from the total valence electron, you need to write the Lewis structure. So from the Lewis structure, we can determine the number of sigma bond and the number of lone pair, in which the total is 3. Therefore, the type of hybridization for boron is sp2. Next, we need to write the valence electronic configuration for boron at ground state, excited state, and also hybrid state. So, sebab dia punya valence electronic configuration adalah 2s2 to p1, bila kita fill in pada ground state, kita akan nampak ada empty orbital at 2p orbital. So, satu elektron kita akan excite daripada 2s pergi kepada 2p orbital. So, sebab boron adalah sp2 hybridization, so kita cuma perlukan 3 boxes sahaja untuk sp2, dan another boxes itu kita panggil sebagai empty 2p orbital. Next, untuk hydrogen, sebab hydrogen cuma ada satu orbital, kita cuma lukis sahajalah, we draw the valence electronic configuration for hydrogen. Mari kita draw orbital overlapping untuk BH3, sebab dia sp2, maka bentuknya adalah trigonal planar. Okay, labelkan boron di tengah-tengah dan labelkan setiap kelopak bunga dengan sp2. Okay, so setiap kelopak bunga ni dia akan overlap dengan 1s orbital, iaitu orbital hydrogen. Okay, kasih label dia sebagai 1s, dan pada setiap overlapping itu kamu lukiskan one pair of electron. Okay, selepas itu kamu kena labelkan yang mana itu adalah kedudukan sigma bond. Okay, so daripada drawing of orbital overlapping ini, kita akan dapat satu nilai theta di sana sebagai bond angle, yang mana orbital arrangement for BH3 is trigonal planar, the molecular geometry also trigonal planar, and the bond angle will be 120 degree. Next, kita tengok pula example 5, PCl5. Okay, sama juga kita kira total valence electron. Okay, daripada total valence electron, kita draw dia punya Lewis structure. Next, from the Lewis structure, kita tentukan number of sigma bond and number of lone pair for phosphorus and chlorine, and then we determine the type of hybridization for each atom. So we know that the type of hybridization for phosphorus is sp3d and chlorine is sp3. And then after that, okay, kita tulis dia punya electronic configuration. So daripada electronic configuration bagi phosphorus, kita tahu valence electronic configuration dia adalah 3s2 3p3. Okay, so bila kita tulis phosphorus at ground state, kita nampak ada empty orbital at 3d orbital kan. Jadi satu elektron daripada 3s orbital will be excited to the 3d orbital. So phosphorus at hybrid state will be sp3d orbital. So each one of the boxes will be filled in with one electron. Tapi kita ada apa yang kita panggil sebagai 4 boxes itu kita panggil sebagai empty 3D orbital.
So ini pula cara penulisan klorin at ground state, excited state and also at hybrid state. Sebab phosphorus dia adalah sp3 dehybridization, so bentuk dia adalah trigonal bipyramidal. So kita draw dulu orbital untuk sp3d. Okay, lepas kita draw orbital sp3d, kita kasih label phosphorus di bahagian tengah dan setiap lobe, okay, setiap kelopak pada sp3d itu kita kasih label. Okay, setiap kelopak bunga sp3d itu dia akan overlap dengan klorin. Yang mana klorin punya hybridization adalah sp3, so kita akan draw tetrahedral di situ. Okay, selepas kita draw tetrahedral, setiap kelopak bunga di dalam tetrahedral itu kita kena label dengan sp3. Setiap overlapping sp3 dan sp3d itu kamu kena tuliskan one pair of electron. Okay? Dan one pair of electron ini menunjukkan bahawa di situ terdapatnya sigma bond. Okay, pada kelopak bunga sp3 yang lain kamu kena tuliskan one pair of electron ya, sebab one pair of electron ini menunjukkan lone pair yang terdapat pada atom klorin. Therefore, the orbital arrangement for PCl5 is trigonal bipyramidal. Okay, the molecular geometry juga adalah trigonal bipyramidal. Tapi bond angle untuk molecular geometry ini ada dua ya. Yang pertama bond angle dia adalah 90 darjah dan yang kedua bond angle dia adalah 120 darjah. So alpha is equal to 90 degree and beta is equal to 120 degrees. Okay, last example is SF6. Sama juga apa yang kita kena buat. Kita kira total valence electron dulu. And then from the total valence electron, you need to write the Lewis structure of SF6. So from the Lewis structure, we need to determine the number of sigma bond, the number of lone pair for sulfur and also fluorine. So for sulfur, the type of hybridization is sp3d2, while fluorine, the type of hybridization is sp3. Next, you need to write the valence electronic configuration for sulfur and also fluorine at ground state, excited state, and also at hybrid state. So kalau kita tengok di sana, sulfur punya valence electronic configuration adalah 3s2 3p4. Okay, so bila kita tuliskan dia di dalam boxes itu, okay, kita akan dapat lihat bahawasanya ada dua elektron, iaitu daripada 3s dan juga 3p yang akan being excited into the 3d orbitals. Jadi sulfur di dalam bentuk hybrid state will become sp3d2 dan kita akan dapat 3 empty 3d orbitals untuk sulfur. Next untuk fluorine. So untuk fluorine kita tahu dia punya valence electronic configuration adalah 2s2 2p5. Sebab tiada empty pb orbitals untuk elektron kita excites, maka kita salin sahaja fluorine at excited state. And then fluorine at hybrid state is shown in the video. Next for the orbital overlapping drawing, okay, sebab sp3d2 maka bentuknya adalah octahedral. So kita draw dulu bentuk octahedral bagi sulfur. And then selepas itu setiap kelopak bunga ini
kita kena labelkan dia sebagai sp3d2. Okay, next, setiap kelopak bunga ini dia akan overlap dengan sp3, okay, sebab fluorine dia exhibit sp3 hybridization. So kita draw tetrahedral punya diagram, okay, yang akan overlap pada sp3d2 itu. Dan selepas kita draw, make sure setiap kelopak bunga, every lobe, kamu kena labelkan dengan sp3. Next, pada setiap overlapping itu, overlapping di antara sp3d2 dengan sp3, kamu kena draw one pair of electron. Okay, one pair of electron ini menunjukkan sigma bond, yang pun juga kamu kena labelkan. Last but not least, okay, pada setiap kelopak bunga sp3 yang lain, kamu kena lukis, kamu kena draw one pair of electron, kerana ini menunjukkan kehadiran lone pair di dalam atom fluorine. Okay, akhir sekali, orbital arrangement dia adalah octahedral. Molecular geometry dia pun adalah octahedral, yang mana bond angle dia is equals to 90 degrees. So, itu sahaja untuk video kali ini. Video ini agak panjang kerana kita membincangkan contoh bagaimana proses hybridization itu berlaku. So, I'll see you in the next video. Take care and bye-bye guys.